तुमकां दिसता करियरची सुरवात आफ्टर 10th आनी 12th जाता सारकी दिता. एक्चुअल स्टार्ट जाता क्लास 9. रिजन 9th आनी 10th तुमचो जाता फावंडेशन इयर. जशें बिल्डिंगेक एक घट्ट बुन्याद लागता तशेंच तुमचें करियर घडोवपाक लागता स्ट्रॉंग बेसीक इन मॅथ्स, इंग्लीश, सायन्स आनी प्रॉब्लम सॉल्विंग. स्टडी हॅबीट ह्या 2 वर्सां भितर तुमी तुमची स्टडी हॅबीट घडोवं येता. जे स्टुडंट डिसिप्लीन, कन्सिस्टन्सी आनी टायम मॅनेज करता तांकां फुडलें शिक्षण खूब हलकें. अंडरस्टँडींग सब्जेक्ट फक्त मार्क्सा खातीर शिकप न्हू, कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड करप. जे सब्जेक्ट तुमकां आवडटा तितून तुमी बरें परफॉर्म करता. आफ्टर 10th स्ट्रीम सिलेक्शनाक तुमकां खूब युजफूल जातलें. बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम फक्त मार्क्सा खातीर न्हय, ते तुमकां शिकयता प्रेशर हँडल करपाक, टायम मॅनेज करपाक आनी कॉम्पिटिशन भाग घेवपाक. 12th पर्यंत वेट करनाका. आतांसूनच तुमी तुमचे इंट्रस्ट आनी स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करा आनी गायडन्स खातीर तुमी DM करूं शकता. माय कॅरियर माय चॉयस.